дар сани фурудгоҳи байналмилалии душанбе шумораи зиёде аз мардум ҷамъ омада буданд. ҳама ба истиқболи парчамбардорони муқтадири миллат, ҳар яке бо эҳсосоти хоси худ омада буд. яке барои оғӯш кашидани фарзанд, дигаре барои пешвоз гирифтани набера ва касе бо умеди дидани иҷрои орзуҳои деринаи худ. ҷоҷо ашки шодӣ, табассум ва ифтихор ба чашм мерасид. лаҳзае ки онро танҳо пирӯзиҳои бузург офарида метавонад. بسیار شدم نمیدونم از شادی بسیار چی بگم. در دوره شوروی کی ابودابی میرفت همین مسابقه ها را میزگرفت، ولی در ابودابی در دیگر دولت‌های خارجی هم مسابقه ها گذاشته است. بچه‌های یوش جوانان نبره من صنف ششم میخوانم، ولی در ابودابی مسابقه میزگرفت. این هم یک چیزی اما مهمه. احساس عجیبه، یکم بار در حیاتم خیلی احساس دیدم. ما یکی طرفداران اشدی عبدالرحیم جان میشم که این چند سال ما در طرفدارم، چند سال شد فقط هم مسابقه‌اش میرم. این خیلی خوشحالی را یکم بار ما احساس کردیم. ҷамъ омадани мардум ба хотири истиқболи беҳтарин парчамбардорони меҳан буд. он ҷавонони шуҷое ки чанде пеш барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри алайни аморати муттаҳидаи араб сафарбар шуда буданд. мардум бо ифтихор ва эҳтиром онҳоро пешвоз гирифтанд, зеро ҳар кадом аз ин варзишгарон на танҳо барои пирӯзӣ, балки барои боло бардоштани шарафи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мубориза бурданд. ҳатто ана ин дустурӯякон ба истиқболи бародаронашон омада буданд. онҳо бо чашмони пур аз умед, чеҳраҳои нуронӣ ва дили пур аз муҳаббат интизори омадани қаҳрамонони худ буданд. дунёи кӯдакӣ воқеан як даврони афсонавист, ҷаҳоне ки дар он ғалаба на фақат медал, балки бахше аз орзуҳо ва меҳр аст. бо фуруд омадани ҳавопаймо ҷӯши эҳсосот боло гирифт. ашки шодӣ дар чашмони модарон, табассумҳои ифтихор дар лабони падарон ва овози кафкубии мухлисон ҳама гувоҳи он буданд ки ин ҷавонон на танҳо барои худ, балки барои тамоми миллат пирӯзӣ оварданд. амриддинзода фирӯз яке аз чеҳраҳои дурахшони ин чемпионат буд. тамринҳои дуруст ва саривақтӣ ба ӯ имкон доданд ки дар чемпионати мазкур рақами як шавад. من کردم که در راستا با سپرنیکای خودم آنها رو شکست دهم. کدوم رقیبان بودن و چی تجربه داشتن؟ من رقیب داشتم، دو تاش از اوکراین بود و یک تاش از تونس و تایگش از آذربایجان. ورزشگران توجیکستان در مسابقه جهانی با نمایش شیوای مهارت خود یک دنیای نو را به همه معرفی کردند. آنها رقیبان خود را پای هم شکست داده در اکثر فینال‌ها دو نفر از تاجیکستان به میدان می‌برآمدند. من فردایم از کلوب استقلال وحدت تیم تاجیکستان اسلام جنگی ما هات است که حمزه چمایف حبیب نورمحمدov از او تماشا می‌کردم و ایوایت گرفتم. من میرزایف ابراهیم ورزشگر از کلوب استقلال وحدت تا این مسابقه من مسابقه تجمع کمپ و دیگر مسابقه ها برآمد می‌کردم. چمپیون آسیا شدم. من اسمم عمر از کلوب خواجه محمد جان. مسابقه من مسابقه پانکراتیون، جوجیتسو، گرپلینگ و MMA و پانکراتیون تجمع اشتراک نموده بودم و فدراسیون تجمع تشکر گفته که ما را به این جاها آورده رساند. من عمر میرزایی‌سوف از کلوب ورزشی اسکربچه هستم و من در چمپیونات جهان اشتراک کردم. من سه رقیب خود را شکست دادم و در چهارم مغلوب شدم و سزاوار جای دوم گشتم. من به نورسانانی که من را تماشا دارند گفتنی هستم که آنها را نیز مشق کنم و به این سطح‌ها برسم. من حلیم جان دولتov از تیم اسکربچه و در این مسابقه سزاوار جای سوم گشتم و من سه رقیب داشتم. دو تای آنها را مغلوب کرده و در یک تای آن مغلوب شدم. من در این مسابقه دل مادرم هستم و کوشش میکنم که در دیگر مسابقه سزاوار جای اول گردم. این تنها گواه از آمادگی جدی، زحمت شبانه روزی و اراده قوی ورزشگران بوده، بلکه سطح بلند مکتب ورزش تاجیکستان را نشان می‌دهد. به شبهه این پیروزی ها انگیزه نو برای نسل جوان کشور خواهند شد. فدراسیون تجمع یکی از نهادهای پیشصف ورزش تاجیکستان به شمار می‌رود که در سمت دستگیری جوانان و نورسان نقشی فعال دارد. با تشکیل تمرین‌ها، مسابقه‌ها و برنامه‌های رشد، این فدراسیون امکانیت‌های وسیع را
барои кашфи истеъдодҳои нав муҳайё месозад. ман ба федератсияи таҷмаф миннатдории худро баён мекунам, ки хеле федератсияи хуб аст. фарзанди ман якунин бор ба чемпионати республика баромад кард, ҷои аввалро гирифт, баъд ба Абу-Даби рафт, ҷои бо аввал дар чемпионати ҷаҳон гирифт. сахт миннатдорем ай соҳаи спорт, ай устодошон сахт миннатдорем, ки ба ин рӯзо фарзандои моро расондан, ба шаҳрҳои дур бурда байрақи Тоҷикистонро бардоштанд. ташаккури худмон барои акаи Даврон Ҷураев мерасонем, ки зиёд кӯмак расон барои бачаҳо. хуб кӯшиши худша барои бачаҳо бисёр мерасонад. рости гапами акаи Даврон. таҷмаф на танҳо як федератсия, балки як мактаби тарбияи ахлоқӣ, ирода ва устуворист, ки ба насли нав рӯҳияи миллӣ ва ифтихори ватандорӣ меомӯзонад.